স্টার্ট। गॉड अल्लाह भगवान मुबारक डांगुरिया सजल कुमार सिंह जी डांगुरिया और ऑनरेबल सजल कुमार सिंह जी दायरिया अगमबरलैंड तामाराट शुभ दीपावली शुभ दीपान्विता फॉर यू दीदी ভাবছি আপনাকে প্রণাম মানে মানে কি বলবো আপনাকে শ্রদ্ধা করি কিনা মাঠে দিকে আসো এদিকে আসো আসো আমি শঙ্করসুর বধে ছিল রাত্রে সীতা চারজনকে অভিশাপ করেছিল তোমার চেহারাটা অনেকটা অনেকটা আমার মা দাঁড়াও তুলসী গাছ সীতা অভিশাপ করেছিল তুলসী গাছ সীতা অভিশাপ করেছিল মোদিজি প্রণাম বাংলা ভাষায় বলবো কর্ডিয়াল অফ স্যালুট অনার ফর এট ফার্স্ট অনারেবল মোদিজি ভারতবর্ষ দিদিকে কতটা শ্রদ্ধা করি ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ দ্য মাইন্ড এটাই প্রণাম করলাম এদিকে এদিকে ঘোরো থ্যাংক ইউ মিনুদি ঘোষ কলকাতা হয়তো এইবারই মেয়ে কানাই ঘোষ याद करो महर्षि अमरीश को मालूम है पूर्व जन्म में कौन तुम्हारा भैया था चलो मिनती तुम्हें दीदी रखलाम उल्टो रखा कोलकाता আমরা ঘুরেছিলাম কেউ তোমাদের বাড়ি याद करो चलो 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 and 9-star band Roman and Royal Windy Express under Calcutta Novanno. चलो चलो দুর্গামনা মানে এদিকে চলো देवी चामुंडे जय भूतवारिणी जय कलती देवी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते छोट बोन शर्मिला गोस्वामी कोचबिहार तुम्हार फोटो ग्रहण करलाम चलो स्टप